प्रधानमंत्री आवास योजना निशिमी सेंगसावे उज्जवल योजना जल जीवन मिशन किसान सम्मान निधि विश्वकर्मा प्रोजेक्ट नि बिशिंगते हाफंगनि जोतो प्रोजेक्ट नि शेप साब्रगनो हाकोतर नि जोतो लोकरनि थानिगो सगिरेना नि बागैनो थानाय 15 नवेम्बर नि शालमारिवो बिकासिता संकल्प यात्रा न सेंगसावे रेखा हाकोतर नि मंत्री वक्रं नरेंद्र मोदी अब हाइकेनो सामंग खलाइबे तंग हास्ते हाफांगबो मंत्री वक्रं नि फनक जायगा प्रेव हिमैनो नगबरम kaham naikolmung samung bwtang no सेंगसावे रेखा हास्ते हाफांगते आ सामंग no एबा आसामं बतंगनो लुकरक बेलायखनो सापोर्ट खालायमानि बागै हायनो हाय नगबरम kaham naikolmungni samung bwtang दु नंग जेंसावै रेखा हास्ते हाफांसं हास्तेनि जोतो लुकरनि नगनगनो हाफांनि जोतो शेप साप सगरिनानि बागै हास्तेनि जोतो हांकरते ब्लग बिकासिता भारत संकल्प यात्रा तै नगबरम kaham naikolmung samung bwtang टू जेंसावै रजाका चासालो आवनि अंगैनो दुकली R.D ब्लॉक बाय khobjak Suryamani Nagar ग्राम पंचayat बिकासिता भारत संकल्प यात्रा तै नगबरम kaham naikolmung samung bwtang panda टू जेंसावै रजाका आसालनि pandao manjakha haste मंत्री okra Dr.Manik Saha haste bidhansabha ni deputi speaker एबा Suryamani Nagar bidhansabha kendra ni MLA Ramprasad Paul हुकुम बेदेक नि सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप कुमार चक्रवर्ती सुरजमणि नगर पंचायत समिति नि मेंबर नारायण चक्रवर्ती दुकली R.D ब्लॉक नि वीडियो सौरभ कुमार पौल खबै गोबने आदंसरम मानजमनि नुकजाका आसालनि पान्दाव कक नारायण थांगै मंत्री okra साखलायका हाकोतरनि मंत्री वक्रं नरेंद्र मोदी कक सिमिया लुकुरगन कक रिमानो सामंग खलायमानि बिसिंतै मोगथां खलायबै बतंगो सामंग खलायमानि बिसिंतै खोंथाम हास्तेनि विधानसभा चौमारिव गोबांमा बुधमादै कपला एंमानिबो नुकजाका বিজেপি বদলনি তার জন্যই আমাদের এই অভিযান কথায় নয় কাজের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সব সময় সেই কাজটা করে থাকেন এবং আমরা দেখেছি এই যে উনি যে মানুষের সাথে আছেন মানুষকে নিয়ে যে কথা বলেন মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা করেন আমরা সদ্য যে তিনটে জায়গায় আমরা যে রাজ্যে সাফল্য পেয়েছে সেটা কিন্তু তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি জনধন প্রকল্প অনেকে জিরো ব্যালেন্সে জনধন প্রকল্প শুরু করেছিলেন অনেকে ভেবেছেন গরিব মানুষদের জনধন প্রকল্প জিরো ব্যালেন্স এটা কি অনেকে বুঝতে পারেনি অনেকে হাসাহাসিও করেছেন নিন্দুকেরা কিন্তু আজকের তারিখে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে কি ধরনের দূরদর্শিতা থাকলে যে 100% যে টাকাটা দিল্লি থেকে আসে সেটা জানে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে আমরাও কিন্তু সেই দিশায় আমরাও বিভিন্ন সময়ে সেই ডিবিটির মাধ্যমে আমরাও সেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমরা মানুষের কাছে সেই টাকাটা পাঠাচ্ছি মাঝখানে কোনো মিডলম্যান নেই কোনো রকম কেউ অসাধু যে চেষ্টা সেটা করার কোনো সুবিধা নেই ট্রান্সপারেন্সি সরকার সেটা হচ্ছে আসল বিষয় আমরা ভেন্ডার্স আত্মনির্ভর নিধি প্রাইম মিনিস্টার স্ট্রিট ভেন্ডার্স আত্মনির্ভর নিধি আমরা সবাই জানি যে ভেন্ডার্সদের জন্য যারা রাস্তায় ঠেলা চালায় যারা ছোটখাটো ব্যবসা করেন তাদের সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনাদেরও কিভাবে আত্মনির্ভর হওয়া যায় তার জন্য ওনাদের আর্থিকভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন आसालनि पान्दाव दुगली ब्लॉक बाय khobjak गोबांमा सेल्फ हेल्प ग्रुप नि बुरै बदलनो रांनि सुबा सुरिजाका आबनो कारैबो हाफांनि गोबांमा प्रोजेक्ट नि कगनो सावै मनानि बागै स्टल आचुक रिजाका ते आस्टलनि बिसिंतैनि आयुष्मान कार्ड नो khobui गोबांमा प्रोजेक्ट नि सामंग बतंग रक नाइवै मानै लुकरक आबनि लगिवनो भार्चुअली हाकोतरनि लुकरक बाय कगलाम सालायका हाकोतरनि मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी आसालनि पान्दाव लुकरनि लगिव मंत्री वक्रक बाय कगलाम सालायका मंत्री okra ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।